Hello mga ka-idol, mga akong mga viewers, ug daghang salamat mga idol. Ug kaning hilig og scroll idol. Hilig mo scroll sa atong mga video. Sagdaay lang yung mga idol. Sagdaay na. Kining hilig mo scroll sa atong mga video. Sagdaay na, labi na. Kung wa ka gusto sa imo sa imong video, sagdi. Labi na kay dili ra kay sila ang mutanaw sa atong video. So karon idol, nag-video man ko idol. Ug inyo gihapon i-scroll. Ug katong dili hilig og scroll, dili hilig og marites diha. Pasalamat lang ko sa akong mga video nga katong dili ganahan mo scroll. Pasalamat lang ko sa akong mga dili mo scroll sa akong mga video. Kay kining mag-scroll good ka, kana imong video dili na tan-awon ug imo lang nang labyan. Kana imong pagtanaw dol, kana pagtanaw sa video dapat dol dili ta angay mag scroll, dili ta anang ato lang labyan nato ug ato san tan-awon ug mga kadali dol, ato lang humnon nato una ta mo labay sa mga video, mga kuha nato ato pagpindot sa ato ang mga cellphone, dili na to i-scroll. Ug daghanay salamat mga idol sa ako ang mga viewers diha. Sa akong page, Unyok Lamion. Ug na ako'y ipang hatag puhon nga jersey, Unyok Lamion. Ug kinsa to'y ganahan mudawat og jersey nga t-shirt, mora sad akong tagaan. Sa katong dili mag-scroll, maura to'y akong tagaan. Dili ang uban nga mo-scroll may akong tagaan. Dapat dul, kung scroll gani ka, pagkuntin sa imong kaugalingon. Ug usab sad, magkuntin ka sa imong kaugalingon, tanawa sad ang ubang tawo. Ingon ana ra na ka simple, ingon ana ra na kadaghan sa imong viewers, sa imong mananaw. Ayaw pagsigitan aw nang imong gipang-upload. Kay kana gisiguro tan-aw nimo imong upload, ikaw ra maka-viewers ana. Dili ang uban maka-viewers sa imo ha. O dapat tan-aw sa kasalain. Ana ra na pagka-simple idol. Ug kinsa to'y ganahan mo dawat og jersey, ako rang matagaan ako. Pero naay nakasulat og Unyok Lamion. Ug pakipalo sa ako ang page, Unyok Lamion mga idol. Kay kaya si Unyok Vlogs na issue mga idol. Ug usab sad may bagong page nakaputang og Unyok Lamion. Daghang salamat mga idol. Dawat na mo sa Unyok Lamion nga jersey. Pero dili sa karon ha. Ako sa ning kuan ako apa ning advice ba sa ako ang pagkuan sa ako ang content nako. Akong content ako ning gitinuod nako og hatag jersey. Pero naay naka kuan nga Unyok Vlog, Unyok Lamion. Daghang salamat mga idol. Thank you for watching.